नजर न होती तो ये नजारे ना होते, नजर न होती तो ये नजारे ना होते, आप यहां ना होते तो हम भी ना होते हैं। जब नजर की बात चल गई तो चल गई है। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूं, मगर अपनी बाईं आंख से परेशान हूं। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं कि चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने मुझे देखा और बस आंख माई, चल गई लड़की। हाय हाय, क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल ने बुलवाया और एक लंबा चौड़ा लेक्चर पिलवाया। हमने कहा भूल हो गई। वो बोला ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती? आंख चलाते हो स्कूल में। और उससे पहले की हकीकत बयान करते फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई। हुआ ये परिणाम कि स्कूल से कट गया मेरा नाम। वह मुश्किलें तमाम, मिला एक काम तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, एक लड़की आगे खड़ी थी। अचानक मुड़ी, उसकी नजर हम पर पड़ी और बस आंख बाई, चल गई लड़की, उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, लड़की के पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, फिर क्या था, मार मार के जूता चप्पल फोड़ दिया हमारा बक्कल। सर पर पांव रखकर भागे लोग, बाग पीछे पीछे, हम आगे आगे। घबराहट में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में, बुरी तरह हाँफ रहे थे। तभी पूछा उस घरवाली ने, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं? और उससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं फिर चल गई। वो मारे गुस्से को जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चिखी। बात ही बात में हो गई इकट्ठे, आड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजे मामा, मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया हमारा पजामा, बनियान बन गई कुर्ता, लोगों ने मार मार कर हमारा बना दिया बुर्ता। हम चीखते रहे, पीटने वाले हमें पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे अपना रोज। और जब हमें आया होश तो हम अस्पताल में पड़े थे। डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। नर्स बोली दर्द कहां है? हम कहां बतलाते, और उससे पहले कि कुछ कह पाते फिर चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली, हाँ नर्स कुछ नहीं बोली, मगर डॉक्टर को खल गई। डॉक्टर बोला, इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो इस हाल में, शर्म नहीं आती? मोहब्बत करते हो अस्पताल में? और डॉक्टर और नर्स के जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। भाग जाएं चुपचाप, नहीं जानते आप, बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है, केस आपका बिगड़वा देगा, और ना हुआ तो मरा हुआ बतला कर जिंदा ही गड़वा देगा। तब आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बापूजी हमारे बोले हमसे, अबे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शादी ही कर लो। लड़की देखी है, अच्छी है, बच्ची है, हेल की थोड़ी सी कच्ची है, शादी कर लोगे तो समझ जाओगे खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। तब एक दिन भगवान का नाम लेकर पहुंच गए रुड़की, देखने को लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और आंख मुई, चल गई, समझी कि मैं चल गई। बोली लड़की तो अंदर है, मैं तो लड़की की मां हूं, लड़की को बुलाऊं? और उससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं फिर चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा और झट से खड़ी हो गई, हमारा बापूजी का सारा प्लान धो गई। हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए।
फिर बापूजी बोले हमसे, अबे अबे मुंह लटकाने से क्या फायदा, अबे आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लो भर पानी में। अबे डूब नहीं सकते तो ये आंखें भी फोड़ लो, और आंखें फोड़ नहीं सकते तो हमसे नाता तोड़ लो। साले जब यहां कहीं भी जाते हो पिट कर ही तो आते हो, भगवान जाने ये बाई आग साले तुम कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कहां तक गुण गाऊं अपनी इस बाई आग की। ये साले कमबख्त जूते खिलाएगी लाख 2 लाख। अब आप ही बताइए, मेरा मतलब है कि कोई रास्ता निकालिए, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, बस एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो पता लगाइए, और मिल जाए तो कृपया जल्द से जल्द हमें बतलाइए। मेरे एक मित्र ने मुझसे आकर कहा कि दोस्त मैं तेरे को गाना सुनाऊं। मैं कहा गाना, और तू गाना और तू, तो सोचा मैं ठीक है भाई अगर सुनाना चाहता ही है, तो मैं कहा अच्छा यार सुना सुना। अब सुना रहा था और थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सुनिए वो गाना कैसे सुना रहा था। कुछ भी तो कर ले सनम, कुछ भी तो कर ले सनम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। ओ 12 बजेगी सुइयों जैसे हम दोनों मिल जाए, आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का, आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। करूं सजनी आए न बालमा, का करूं सजनी आए न बालमा, मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं, के और मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, आशा ओ आशा मैं बन गई तमाशा, आशा ओ आशा ओ आशा, तुझे क्या हुआ, हे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, ये छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ, हम क्यों चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे, हम क्यों चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे, ये क्या हुआ, कब हुआ, सपना मेरा टूट गया, तू न रहा तो कुछ न रहा, बीती हुई याद मिली, गुजरा हुआ दिन न मिला, मिले मिले
तुम मिले प्यार में मेरा जीना गंवारा हुआ। तुम मिले प्यार में मेरा जीना सवारा हुआ। तुम मिले मिले हाँ मिले। मैंने कहा जा यार, आप गाना उना और मत सुना, जा। तो उसने कहा जाता हूं मैं, मुझे अब ना बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल से न लाना, जाता हूं मैं। तो मैंने कहा बाप मेरे, तू अब जा 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 जा, मुझे ना अब और गाना सुना, जा जा जा, मुझे ना अब और गाना सुना, जा। 15 अगस्त थी। सब लोग एक फंक्शन में आ चुके थे। लोग बैठे हुए हैं और स्टेज पर नेताजी आ रहे हैं और नेताजी पहुंच गए। अब नेताजी की भाषण है और नेताजी की एक थोड़ी सी छोटी एक गलत नशा है। वो मतलब खैनी का नशा करते हैं और सोच रहे हैं कि खैनी खाएंगे, लेकिन आदमी खचाखच भरा हुआ है और खाए तो कैसे खाए, खैनी खाए तो कैसे खाए। लेकिन नेताजी किस अंदाज में भाषण देते देते खैनी खा रहे हैं, तो लीजिए देखिए किस तरह नेताजी खैनी खाते हैं। किसी को पता तक नहीं चलता, किसी को खैनी खाने की भनक तक नहीं मिलती। तो लीजिए पेश है भाषण नेताजी की। नमस्कार, आज 15 अगस्त है और मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा जो बोलते हैं वो कुछ करते नहीं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश की जो परिस्थिति है अच्छी नहीं है। आज जो हमारी देश की परिस्थिति है, हमें खटना होगा, लड़ना होगा, और इसलिए पॉकेट में हाथ देने की परिस्थिति नहीं है। खैनी बाहर हो गई। हाँ, तो आज मैं जो कह रहा था, मैं कह रहा था कि आज हमारे देश की परिस्थिति ठीक नहीं है। अरे ये बगल वाली देश को तो हम चुटकी में मल सकते हैं दोस्तों, चुटकी में मल सकते हैं। हाँ, ये तो अपनी भाषा हुई। अगर किताब की भाषा में बोली जाए तो हम इसे तालियां मार के उड़ा सकते हैं, तालियां मार के उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप नौजवान दोस्त अगर हमारे साथ दे तो हम अपने देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। हाँ, हम हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। हमारे घर में भूखे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, भूखे माताएं भूखे नहीं रहेंगे, भूखे बहनें भूखे नहीं रहेंगे। उनके मुंह में थोड़ी आहार जरूर जुटेगी दोस्तों, जरूर जुटेगी। नमस्कार, बच्चों का वो लॉजेंस बांटने की समय हो गई है, तो हम आप लोगों से विदाई लेते हैं। नमस्कार। गुजराती में अपने वो मौसी को भी पहुंची कहते हैं। पहुंची यानी कि बाली, और ये बाली को भी पहुंची कहते हैं। तो एक आदमी ये पहुंची अपने मौसी के पास पहुंचाना था, तो उन्होंने किस तरह कहा सुनिए। ये भी पहुंची और मौसी भी पहुंची। मैंने जो पहुंचाया पहुंची, वो पहुंची या ना पहुंची, वो पहुंची अगर पहुंची, अगर वो पहुंची, वो पहुंची अगर ना पहुंची, वो पहुंची अगर पहुंची, वो पहुंची अगर ना पहुंची, तो उस पहुंची को पहुंची के पास पहुंचाया दिया जाए। आप लोग सुने होंगे, एक गाना था रफी साहब का,
गुमनाम फिल्म का। वो रफी साहब गाए थे, वो गाना था, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वाला आंख तो चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो। ये गाना अगर केल साइगल साहब गाते तो किस तरह गाते? केल साइगल साहब गाते तो किस तरह गाते? जानो पहचान हो जीना आसान, दिल को चुराने वाले आँख ना चुराओ, नाम तो बताओ। एक गाना था जवानी दीवानी फिल्म की, किशोर कुमार गाए थे। वो गाना अगर एस.डी. बर्मन साहब गाते तो किस तरह गाते? तो गाना था, ये जवानी ये दीवानी हक मेरी रानी, रुक जाओ रानी चली कहाँ उड़ी उड़ के, देख जरा पीछे मुड़ के, गिले गिले का पा गिले गिले का पा गिले 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 गिले। अब एस.डी. बर्मन साहब किस तरह गाते? तो पेश है एस.डी. बर्मन साहब। माशिया माशिया माशिया, ये जवानी ये दीवानी, हाँ ये जवानी ये दीवानी हक मेरी रानी, अरे रुक जा रानी चली कहाँ गिले गिले गप्परे, रुक जा रानी चली कहाँ गिले गिले गप्परे, गिले गिले गप्परे, अजी सुनते हो? बाजार से आने से पहले वो बाजार से वो आप 4 साबुन लाना। मैंने कहा 4 साबुन ज्यादा लाना? क्यों भाई? मैंने कहा क्या बात है भाई, 4 साबुन ज्यादा लाना क्यों है? गया महीना तुमने कहा कि 2 साबुन ज्यादा लाना, उसके बाद 1 साबुन ज्यादा लाना, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है साबुन। क्या साबुन का सब्जी बना रहे हो क्या? तो मेरे दादाजी बैठे हुए थे सामने, तो दादाजी ने कहा क्या हुआ ये लक्ष्मण? मैंने कहा दादाजी ये तुम्हारा पुतौ बोल रहा है कि 4 साबुन ज्यादा लाना। बताओ आप लोग भी तो साबुन लगाते थे हैं, और ये लोग माने हम लोग भी लगाते हैं, लेकिन आप लोग के जमाने में तो इतना साबुन नहीं लगता था हैं? तो मेरे दादाजी ने कहा हम लोग भी साबुन लगाते थे लक्ष्मण, हाँ तुम लोग भी साबुन लगाते हो, लेकिन फर्क क्या है जानते हो? मैंने कहा कोई फर्क बता दो ना दादाजी, हम सुन लेंगे फर्क क्या है। आप भी लगाते थे साबुन और हम भी लगाते हैं, आपके ज़माने में उतना साबुन नहीं लगता था और आज सब देखिए साबुन। तो मेरे दादाजी ने कहा तो सुनो लक्ष्मण, बात है कि हम भी साबुन लगाते थे और तुम भी साबुन लगाते हो, फर्क क्या है जानते हो? अरे फर्क की तो मैं जानना चाह रहा हूँ दादाजी। हाँ तो सुनो, फर्क है कि हम जब साबुन लगाते थे तो इस तरह लगाते थे एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। और तुम लोग कैसे लगाते हो जानते हो हैं?
तुम साबुन लगाते हो इस तरह, रामा हो फो फो, रामा हो फो फो, रामा हो फो फो, मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी नाचोगे उतनी ही जिंदगी फो फो फो। तो इस तरह साबुन लगाने से साबुन से ज्यादा लगेगा हे लक्ष्मण। আমরা বাঙালি, আমরা একটু খাদ্য রসিক, মানে খাবার নিয়ে চিন্তা করি, খাবার নিয়ে ভাবি, খাবার নিয়ে খাবারের কথা মনে করেই শুই, খাবার নিয়ে সব খাবার মানে খেতে আমরা খুব ভালোবাসি আর কি। তাই ওই কোনো বাড়িতে যদি রাঁধুনি কানে কালা হয়, মানে বয়রা হয়, তাহলে সেই বাড়ির রান্নার পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়। হ্যাঁ, তো শুনুন, পাকা রাঁধুনি। ও গো রাঁধুনি, শোনো গো শোনো, রান্না বলে দি শোনো। অতিথি এসেছে 10-12 জন, কেউ বা আমার মেয়ে শকুড়ো হন। জানো তো তোমার কত ভোলা মন, গুলিয়ে ফেলো না যেন। ও গো রাঁধুনি, মন দিয়ে রান্না কখানি শোনো। মাছ ঝালে বাটা সরিষা ঢালিবে, চাল দিয়ে মুড়ি ঘন্ট রাঁধিবে, ঢেঁড়স কখানি ভাতেতে ছাড়িবে, দুগ্ধ করিবে ঘন, বেগুন পোড়ায় তৈল মাখাবে, ডাল হবে তাও যেন। বেলা যে বাড়িছে গিন্নি সুধায়, বেলা যে বাড়িছে গিন্নি সুধায়, মোদের অতিথি জ্বলিছে ক্ষুধায়, ভাত বেড়ে দাও লইবে বিদায়, বিলম্ব কিসে হেন। রাঁধুনি কহিছে, এবার রাঁধুনি কহিছে সবই তো তৈরি, তা খাবলাম নি কেন? চালেতে বেগুনে ঘন্ট রেঁধেছি, মাছ ঝালে কাঁচা তৈল ঢেলেছি, আস্ত মুড়োটা ভাতেতে ছেড়েছি, ডালচি করেছি ঘন, সরিষা বাটিয়া দুগ্ধে ফেলেছি, ঢেঁড়স পুড়েছে জৈন। গিন্নি কইছে, হায় রে কি করি, হায় রে অতিথি এখন কি দিয়ে খায় রে, তোরে লই যে বিষম দায় রে, জমিও ধরে না তোকে। হ্যাঁ, এমন আনাড়ি মুখ্য রাঁধুনি জন্মে দেখেনি চোখে। দাঁত বার করে ব্রাহ্মণী হাসে, গালের ভেতর পান দিয়ে ঠেসে, ঢোক গিলি তারে কহে অবশেষে, মিথ্যে ঘানোর বারবার করিয়া তাকিয়া দেখেছি, হ্যাঁ মন্দ হয়নি জেন। একটা গ্রামে যাত্রা হবে, তো যেখানে যাত্রা হবে সেই যাত্রার মঞ্চের সামনেই কিছু দোকান আছে, আর ওখানে ওই একটা চায়ের দোকানও আছে, গোপালদার চায়ের দোকান। তো আজকে যাত্রা সেই মানে রাবণ বধ, আজকের যাত্রা রাবণ বধ। তো রাবণ বধে যে মানে একটার রাম করছে, রামের চরিত্রে যে অভিনয় করছে, সে গেছে ওই গোপালদার চায়ের দোকানে চা খেতে। তো চা খেতে গিয়ে বলছে, আরে এই যে গোপালদা, বেশ ভালো করে এক কাপ 1 খোপলা চা দাও তো, সঙ্গে 2 লেড়ে বিস্কুটও দেবে বুঝলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এই পচা কী বানাচ্ছিস, স্পঞ্জ রসগোল্লা বুঝি, তা দেটো 2টো খাই আজকে বুঝলে গোপালদা। আজ আমাদের যাত্রা, কী যে গাইবো কী যে শোনাবো ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার তো গলার অবস্থা এই দেখছো, কী যে করবো বুঝেই পারছি না। আজ ইট ঝাঁটা পাথর সব খেতে হবে বুঝলে, কী বলবো আমার তো এই গলার। আরে বাবা, দেখো দেখো কে আসছে, লক্ষণ, আয় ভাই লক্ষণ, আয়। তা বল, হ্যাঁ তোর গলার অবস্থা কেমন? বল। তো লক্ষণ বলছে, রামদা
এই রে হলো, তোর গলার অবস্থা এমনি, আমারও এমনি হলো। আর যাত্রা যে কি হবে, লক্ষণকে এক খোপলা চা দাও, সঙ্গে দুটো লেড়ে বিস্কুটও দেবে বুঝলে। তা আরে বাবা, দেখো দেখো কে আসছে, সীতা সীতা, আয় ভাই সীতা আয় আয়। তা বল তোর গলার অবস্থা কেমন? আমার তো দেখতেই পাচ্ছি সন্দেহ নেই, লক্ষণের প্রায় নেই। তা বল বল তোর গোপাল দা বেশ ভালো করে আদা দিয়ে এক খোপলা সীতাকে চা দাও। তা বল রে, কিছু কথা বলছিস না কেন, কিছু বল। তখন সীতা বলছে তারপর যিনি এলেন তিনি ওই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এদিকের লোক আর কি। তো তিনি এসে শুরু করলেন, নমস্কার, আমি বেশি কথা বলবো নাই, ওই গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজাটি সারিব আর চলব। আর ওই গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজাটি সারিবার আগে এটাই বলবো যে রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে জানুন বিদ্যাসাগরকে, যিনি কিনা বাংলা ভাষার পাসপোর্টটি দিয়েছিলেন। তিনি যদি এই বাংলা ভাষার পাসপোর্টটি না দিতেন তবে রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ না হয়ে ট্রেনে ঝান্ডা উড়াতে হতো। আর ওই রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে জানুন বঙ্কিমচন্দ্রকে, যিনি কিনা বীজ বৃক্ষরোপণ করেছিলেন, যিনি কিনা আনন্দ মাঠের সৃষ্টি করেছিলেন। তো সামনে থেকে দর্শক থেকে একজন বলছে, দাদা দাদা ওটা আনন্দ মাঠ নয়, আনন্দ মঠ, আনন্দ মঠ। হ্যাঁ হে, একটা আকার বেশি বলেছি, কম বলি নাই, বসো। আর এই আমার এই বক্তব্য শেষ করবার আগে একটি ওই রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে শেষ করব। আর কবিতাটা হইল গিয়ে এই নে ছিল সাথে করে মৃত্যুহীন, এই নে ছিল সাথে করে মৃত্যুহীন, এই নে ছিল সাথে করে মৃত্যুহীন। ভুলে গেছে জিনিস, জিনিস পাশ থেকে কেউ বলে দিয়েছে জিনিস। হ্যাঁ, এই নে ছিল সাথে করে মৃত্যুহীন জিনিস, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে ফিনিশ। নমস্কার। পুরুলিয়া বাঁকুড়ার একজন ভদ্রলোক, সে প্রথমবার কলকাতা গিয়েছিল। তো কলকাতা গিয়ে সে কি কি দেখেছিল, তারই এক বন্ধু, তার ছেলের নাম বাবা জগন্নাথ। তাই সে ওই জগন্নাথের বাপ সম্বোধন করে তাকে ঘটনাগুলো বলছে। তো বলছে, বুঝলে হে জগন্নাথের বাপ, আমাদের নুই না হে কলকাতা গিয়ে ললিত গোপাল দাস লিখাইছে, ফুটবল খেলাছে হে। বললো, কাকা সকলে তো কলকাতা ঘুরে গেলা, তা আমায় একবার তুমি আসো কেনে? আমি ভাবিলাম এত ঘুরে ছানাটা বলছি একবার ঘুরে যাই কেনে। এই বলে নিয়ে, বুঝলে হে জগন্নাথের বাপ, এই বলে নিয়ে তো গেলাম পোস্ট অফিসে, বললাম একটা টিকস দা হে কলকাতা যাব। তো বলছে এইটা পোস্ট অফিস বটে, এইখানে কলকাতা যাবার টিকস না মেলে, তুমি টিউশনে যাও। আমি বললাম হবে কা বাবা, এই বলি নিয়ে তো গেলাম টিউশনে, বললাম একটা টিকস দা হে কলকাতা যাব। তো বলছে 3.5 টাকা দাও কেনে। আমি বললাম 8 আনা ছাড়ো কেনে, ছাড়বে কেনে, চামার বটে ছাড়লো নাই, গোটা 3.5 টাকায় নিল। এই বলি নিয়ে টিকস তো নিলি, আর টিকসটা নিয়ে ঢুকেছি, ঢুকে নিয়ে দেখছি কি বাবা গো, হাই বড় বড় ঘর হেই, আর সামনের দিকটা একটা বড় রান্নাঘর, রগ ভগ রগ ভগ ধোঁয়া বাড়াচ্ছে। আমি বললাম এটা কি বটে রে বাপ? তো পাশের লোকটা বলছে, হ্যাঁ ইটাতে চাপে নিয়ে কলকাতা যেতে হয়। আমি বললাম হবে বাবা, এই বলে নিয়ে তো চাই পেলাম, আর চাইপেছি আর বসেছি আর পড়েছি, পড়ব নাই, তলে স্প্রিং আছে, স্প্রিং বললো পাশের লোকটা। এই বলে নিয়ে তো বসেছি, আর বসে নিয়ে ইধার ভালছি উধার ভালছি, ইধার ভালছি, এই করতে করতে তো কলকাতা যাচ্ছি। এই করতে করতে দেখছি কি একটা লোক আসে নিয়ে টিকটাক 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 টিপছে, আর ফিটফাট আলো জ্বলছে। আমি বললাম এটা কি বটে রে বাপ, মাচিস নাই, কেরাসিন নাই, মোমবাতি নাই, কিছুই নাই, আর ফিটফাট আলো জ্বলছে। এই করতে করতে আর একটা লোক আসে নিয়ে টকাস করিলে টিপলো, আর মাথার উপরটায় বন বন করিলে ঘুরছে। আমি বললাম এটা কি বটে রে বাপ?
তো পাশের লোকটা বলছে ফ্যান বটে ফ্যান। আমি বললাম হ্যাঁ রে, ফ্যান চিনাছিস বুড়াকে? হ্যাঁ, আমার গরুটা 4 সের করে ফ্যান খাচ্ছে, 2 সের করে দুধ দিচ্ছে, আর ফ্যান চিনাচ্ছে বুড়াকে। কিছু বললাম না, কি বলতে গেলে কি বলে দেবে, বুঝলে হে জগন্নাথের বাপ। এই বলে নিয়ে তো যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি, এই করতে করতে নুনা আমাকে বলে দিচ্ছিল কি কাকা কলকাতা যাবিস, কলকাতা গাঁট কাটা অনেক আছে। আমি বললাম হ্যাঁ রে, হ্যাঁ দেখবো তোর কত গাঁট কাটা আছে, মানে পকেট মার, হ্যাঁ দেখবো তোর কত গাঁট কাটা আছে। এই করতে করতে দেখছি সাদা প্যান্ট পরে নিয়ে, কালা কোট পরে নিয়ে, আর হাতে কাঁচিটি নিয়ে গাঁট কাটা ঢুকছে। আমি বললাম হ্যাঁ এটাই গাঁট কাটা বটে। এই করতে করতে দেখছি কি এটা কেমন গাঁট কাটা রে বাপ। হ্যাঁ, টাকা লিছে নাই, পয়সা লিছে নাই, কিছুই লিছে নাই, এই টিকসটা লিছে, কাটে লিয়ে আবার গোলটা আন দিছে। আমি বললাম এটা কেমন গাঁট কাটা রে বাপ। এই করতে করতে তো আমার ঠেনে আসছে, আর আমার ঠেনে আসছে, আর আমি জুতা খুলছি। খুলবো নাই, এই টিকসটা তো জুতার তলে রেখেছিলি। এই বলে নিয়ে টিকট নিলাম আর দিলাম, আর কাটেলি আমাকে ঘোল টান দিল, বুঝলে এই জগন্নাথের বাপ। এই বলে নিয়ে তো ইধার ভালতে করতে 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 কলকাতা পৌঁছলাম। আর কলকাতা পৌঁছে নিয়ে দেখছি কি বাবা গো এটা কেমন শহর বটে রে বাপ। হ্যাঁ, দুধারে এত বড় বড় ঘর, হাই বড় বড় ঘর, মনুমেন্টও বাবা গো হাই লম্বা, হে হাওড়া পুল দেখলে চোখ জুড়াইন যাবে। আমি বললাম এত বড় শহরটায় নুনাকে খুঁজবো কোথায়, পাবো কোথায়। এই করতে করতে দেখছি কি বুঝলে হে জগন্নাথের বাপ, দেখছি কি নুনা ছুটি নিয়ে আসছে। কাকা, আমি বললাম হ্যাঁ রে। আসে নিয়ে তো গড়টি করলো, আর গড়টি করে নিয়ে বলছে কাকা চল কেন তোকে গোটা কলকাতা শহরটা ঘুরাই দিব যখন এসেছিস। আমি বললাম তা এইটা কি পরেছিস না, এ লাল নীল জামা কেন পরেছিস? তো নুনা বলছে কি কাকা এটা জার্সি বটে, জার্সি খেলতে গেলে পড়তে হয়। আমি বললাম হবে গো বাবা, তা এইটা কি পরেছিস? বলছে কাকা এটা বুট বটে, বুট। আমি বললাম হ্যাঁ রে, বুট চিনাছিস বুড়াকে? হ্যাঁ, বুট সিঝায় খায়, ভিজায় খায়, এটা কেমন বুট বটার বাপ যদি পায়ে পড়েছিস? কিছু বললাম না, কি বলতে গেলে কি বলে দেবে, কলকাতা ছানা বটে, বুঝলে এই জগন্নাথের বাপ। এই বললি তো নুনাকে বললাম হ্যাঁ বাপ, হ্যাঁ কলকাতা শহর তো ঘুরবো, আর ওই তোর ফুটবল খেলা দেখব। এই বললি তো বুঝলে এই জগন্নাথের বাপ। নুনা চললো আমাকে ফুটবল খেলা দেখাতে, আর ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে কি দেখছি কি বাবা গো এটা কেমন খেলা রে বাপ। হ্যাঁ, দুধারে দুটা মাছ ধরার জাল টাঙায় নিচে, আর একটা বল নিয়ে 20টা লোক লাথালাথি আর 2টা লোক হাতাহাতি খেলছে। আমি বললাম এটা কেমন খেলা রে বাপ। এই করতে করতে তো রব উঠলো গোল গোল গোল, যার হাতে যা ছিল ছুঁচ্ছে আর মাইছে। কারোর হাতে ছিল ছাতা ছুঁড়লো, কারোর হাতে ছিল ইটা ছুঁড়লো, কারোর হাতে ছিল পাথর ছুঁড়লো, আমার মুখে ছিল পান, ছুরি দিলে একটা টকের টাকা। এই বলে খেলাটা শেষ হলো। আমি বললাম এই নুনা গোল দিয়েছে, নুনা গোল দিয়েছে, হাসলো, কিছু বললো না, বুঝলে এই জগন্নাথের বাপ। এই বলে নুনা বলছে কি কাকা যখন কলকাতা এসেছিস চল কেন তোকে গোটা কলকাতা শহরটা ঘুরাই দেব। আমি বললাম হ্যাঁ বাপ এটা ঠিক বলেছিস, যখন কলকাতা এসেছি তখন গোটা কলকাতা শহর তো ঘুরবো। এই বলে বুঝলে এই জগন্নাথের বাপ সকালে সন্ধ্যা হয়ে গেল, এই ঘুরছি আর ঘুরছি, ঘুরছি আর ঘুরছি। নুনা বলছে কি কাকা এই শহর শেষ হবে না, জ্বালা বটে জ্বালা। আমি বললাম তবে তো, বলছে কাকা একটা চল নতুন জিনিস দেখান দিচ্ছি তোকে। আমি বললাম কি জিনিস রে বাপ? তো বলছি কাকা গায়ে তো অনেক বায়োস্কোপ দেখিয়েছিস। আমি বললাম হ্যাঁ ও তো দেখিয়েছি। সিনেমা তো দেখিস নাই? আমি বললাম না সিনেমা তো দেখি নাই। চল কেন তোকে একটা সিনেমা দেখান দিচ্ছি। আমি বললাম হ্যাঁ এটা তো ঠিক বলেছিস বাপ, যখন কলকাতা এসেছি তখন একটা সিনেমা দেখে নি। এই বলে নিয়ে বুঝলে এই জগন্নাথের বাপ, এই বলে তো নুনার লইড়ে ঝাইপটে 2টা টিকস নিল, আর টিকসটা নিয়ে আর ঢুকেছি আর পড়বো নাই। হাই বড় একটা অন্ধকার ঘর, হে ঠার করতে 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 তো বসেছি আর দেখছি জঙ্গল দেখাচ্ছে, দেখছি হাতি আসছে, বাঘ আসছে। তখনও তো ঠিক ছিলি।
যখন বাঘটা গেঁগাতে লাগলো মানে করেছে, আমার পিছনটা হয়ে গেছে। আমি বললাম না আমি সিনেমা দেখবো নাই বাপ, আমি গায়ের বুড়াবটি, আমাকে গায়ে ছেড়ে দেয়। নুনা বলছি কাকা ডরাচ্ছিস কেনে, ডরাচ্ছিস কেনে, হ্যাঁ ওটা ছবির বাঘ বটে। আমি বললাম ছবির বাঘ বটে, যদি ছবিরই বাঘ হবে তবে গেঁগাবে কেনে, হ্যাঁ গেঁগাবে কেনে। এই বলে নিয়ে নুনাকে বললাম বাপ বাপ আমার একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকসটা কেটে দে বাপ, নয়তো আর আমাকে ভুঁয়ে বসাই দেবে। এই বলে নুনা আমাকে ফার্স্ট ক্লাসের টিকসটা কেটে দিল। আর গায়ে পৌঁছলাম, গড় করছি কলকাতাকে, কান ধরছি কলকাতাকে, জীবনে আর কলকাতা যাব নাই।